Ia antara sektor pertama yang terjejas dengan COVID-19 dan mungkin yang terakhir untuk pulih. Di barisan hadapan, tiada apa yang melindungi sektor pelancongan daripada merudum selepas dunia dijangkiti COVID-19 dan Malaysia terkurung akibat PKP. Tetapi jika entiti-entiti besar sektor pelancongan seperti penerbangan dan hotel lumpuh sejak 3 bulan lepas, bagaimana pula dengan entiti kecilnya? Itu realiti pahit yang didepani oleh entiti kecil di dalam subsektor pelancongan seperti spa. Sektor yang bergantung hampir sepenuhnya kepada perkhidmatan fizikal dan jarak dekat dengan pelanggan berdepan cabaran yang jauh lebih besar, ekoran pendapatan mereka yang jauh lebih kecil dan tidak menentu. Di masa PKP, sepanjang PKP, kita di spa-spa owner ni, kita tak dapat nak menjalankan perniagaan seperti biasa, maupun kalau kita nak buat mobile juga tidak dibenarkan. Malah selalunya kita dalam bidang spa ni kita adalah memberi servis. Kita tidak menjual produk. Produk kita adalah servis. And that really affect the income of the whole industry economically, like especially, and also our biggest concern also is our employees. Most of them, has no work, and a lot of our employees are based on their commission. Kita berada di dalam mall dan juga kita tidak dapat moratorium yang seperti mana pihak kerajaan beri. So paling-paling pun kita hanya mendapat 30%. Itu pun sedikit dan kita perlu menambah. So bayangkan dah 3 bulan hampir sampai sekarang kita belum lagi dapat buka. So kita perlu menanggung daripada duit poket sendiri untuk membayar semua itu. We lost about for a month lebih kurang 30 hingga 50 ribu income. Walaupun kita ada mendapat contribution daripada kerajaan di bawah Perkeso, tapi ada yang terapis-terapis kita maupun assistant manager kita kan yang gaji mereka lebih daripada apa yang kita dapat, kita perlu untuk menambah. Dan bagi pekerja yang bergantung rezeki kepada sektor ini, selepas lebih 3 bulan tidak beroperasi, periuk nasib mereka sekarang ibarat telur di hujung tanduk. Pendapatan tu memang orang cakap tak ada. Kita mengharapkan spa buka balik and then macam yang macam ibu tunggal, bukan saya seorang, orang yang di luar, rakan-rakan saya yang dekat luar pun memang perlukan kerja sebab diorang yang ada boleh buat kerja hanya untuk treatment saja. So bila diorang macam diorang tak boleh buat kerja lain. Kalau macam yang kerja lain ambil masa. Sekarang ni pun banyak yang saya dengar macam ada setengah-setengah company tutup. Di mana kita orang nak cari kerja? Saya bekerja sendiri, full terapis untuk mobile. So bila kita ada pekerjaan, kita ada appointment, ada pendapatan untuk kita lah. Jadi bila kita tak ada pekerjaan dan tak ada booking, so memang kita tak ada pendapatan langsung. Dan mula daripada start PKP, saya memang tak ada buat job. Pada bulan puasa, saya mengambil order berasak. Itulah sebahagian daripada punca rezeki dan pendapatan untuk tampung. So saya kena menjadi kreatif. Yang servis saya tak boleh buat, saya kena buat servis makanan. So dia bolehlah tampung sedikit sebanyak keperluan harian pada waktu. Sekarang pun saya buat lagi benda tu. Saya ambil order sikit. Memang tak ada side income, memang 100% from this career, from this spa industry. Jadi ya agak terjejas, tapi luckily ada bantuan lah daripada government, BPN, also the Perkeso for the staff also. So dia berbantu jugalah. Tetapi kepada mereka, bersedih dan berputus asa atas apa yang berada di luar kawalan, tiada gunanya. Seperti semua industri lain, pemain industri spa sedia menyahut cabaran untuk beroperasi di bawah normal baru. Bukan sahaja untuk menyahut cabaran kerajaan bagi memerangi COVID-19 di Malaysia, tetapi juga untuk melindungi sektor yang menyumbang 600 juta ringgit kepada ekonomi negara setiap tahun ini. Sungguh pun ini sukar untuk sektor yang memberikan perkhidmatan fizikal dan kontak rapat dengan pelanggan
Ini tidak melunturkan semangat mereka untuk mentransformasi segala aspek perkhidmatan kepada normal baru. Kini, pengimbas suhu dan pelindung muka menjadi aksesori standard di sisi tuala, bantal, krim atau tap mandiat. Bagi pekerja di sini, melindungi diri mereka sendiri sama penting dengan melindungi pelanggan daripada dijangkiti musuh halimunan. Do let us, reopen again, because our SOP is very, very strict. Even prior to COVID-19, we already have very strict SOP in all our centres. So with the SOP now, we can improve it according to MKN what they wanted. We already prepare all the SOP. We already submitted to the government. Setibanya pelanggan di premis, pelbagai SOP keselamatan dan kebersihan normal baru sudah pun tersusun rapi. Sebelum ni guest datang, just jumpa dekat terapis, dekat reception. So ambil booking apa semua. Sekarang ni kita daripada first guest datang, check temperature and then hand sanitizer, and after that kita jumpa dengan reception, and then baru kita buat follow the rules apa yang government allowedkan lah. Kita tak ada straight datang masuk jumpa reception and then buat treatment. Di dalam, setiap permukaan premis dan peralatan yang diguna pakai oleh pelanggan disanitasi sebelum dan selepas penggunaan bagi memastikan pengalaman bukan sahaja memuaskan tetapi juga selamat. Kalau mengikutkan apa yang kita lihat daripada SOP MKN melalui pembersihan, sebenarnya kita dah dalam bidang spa memang kita dah lakukannya pun, tetapi cuma ada beberapa bahagian yang di mana kita terpaksa menambah baik dan mengikut apa yang pihak MKN dan juga KKM yang memerlukan, seperti hand sanitizer, lepas tu memakai hand glove, dan juga kita kena check temperature. So itu adalah perkara baru. Sememangnya bagi pekerja yang biasa bekerja dengan sentuhan fizikal, mempunyai lapisan perlindungan tambahan dengan pelanggan berasa agak kekok. Agak sedikit susah bagi kami, tapi sebenarnya tak banyak beza pun daripada dulu, sebab even sebelum PKP pun kami memang sentiasa pakai face mask waktu dalam spa, dan memang kami kerap mencuci tangan every time after treatment ataupun before treatment. Cuma ada pertambahan dari segi kena pakai face shield, kena pakai face mask every day, which is a must, and also kena pakai glove setiap kali dalam rawatan. Jadi bila kena pakai glove dalam rawatan tu, pelanggan mungkin akan rasa agak kurang selesa sebab tak ada skin direct contact secara langsung from therapist and client. So agak kuranglah dekat situ untuk pelanggan sendiri. Tapi bagi kami okey saja. Saya kena pakai face mask, saya kena ada face shield, dan saya juga kena pakai glove, dan saya ada aksesori tambahan, saya kena pakai apron. So ini adalah normal baru bagi saya yang sebelum ni kita tak pernah guna dan tak pernah pakai. Kita kena buat macam selepas habis treatment kita buat cleanliness. Kalau sebelum ni habis treatment kita just mopping and then just prepare the bilik, and after that kita akan buat macam mopping and spray sanitizer. Tetapi walaupun terdapat keperluan mendesak untuk membuka semula perniagaan secepat mungkin dan meneruskan aliran pendapatan, pekerja di sini yang bakal berdepan puluhan, malah ratusan pelanggan setiap hari tidak dapat lari daripada perasaan bimbang. Kerana musuh yang didepani adalah musuh halimunan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO berkata sehingga 80% pembawa COVID-19 menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak menunjukkan gejala langsung. Ini khasnya membimbangkan bagi pemberi perkhidmatan spa dari rumah ke rumah. Secara peribadi, perasaan takut tu memang ada dalam diri sebab kita tak tahu siapa yang ada COVID ni. Mungkin saya ataupun pelanggan, jadi saya tak tahu. Sebab tu saya kena mengambil langkah berjaga-jaga. Sebelum saya pergi ke rumah customer, saya kena tanya mereka beberapa soalan. Seperti adakah dekat rumah tu ada berapa ramai yang duduk dalam satu rumah, adakah ahli rumah penghuni rumah tu pernah pergi luar negara, dan adakah yang ada pernah kena jangkitan sebelum ni.
So sebahagian saya kena ambil langkah macam tu untuk mengelakkan satu-satu benda tu terjadi. Memang kita worry, tapi bila berhadapan tu kita ada SOP, kita follow rules apa yang government allotkan. Of course, we are very concerned on the safety for our employees and the customer. But as long as we adhere to strict SOP, and as long as we know that we wear, the protection and all that, and there is a social distancing in the spas. Like for example, maybe we will minimize the booking, and also we will make sure that each time guests have done their treatment, for example after 1 hour, that room will not be used for another at least 1 hour, and it will be sanitized. As long as we actually use this method, I think it's quite safe lah. And then of course our therapists also will wear their PPE equipments, right, with the face shield, face mask, glove. These are the things, and then sanitization, and then they have to make sure that they wash their hand all the time after every treatment, and if the spa is well sanitized, I think it is very safe. Risau tu ada, memang akan risau sebab kita tak boleh jangka kan siapa yang bawa penyakit, siapa yang ni. Tapi saya yakin asalkan kami sebagai pekerja mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan bahkan kami pekerja sendiri pun kami sudah diberikan taklimat dan SOP sendiri yang di mana kami perlu training before kami terima klien. Jadi saya kira asalkan pekerja mematuhi SOP dan pelanggan yang datang juga mematuhi SOP yang kami tetapkan, I think it should be fine lah. Akan jadi safer for both of us. So asalkan masing-masing buat ikut peranan masing-masing, should be okay. Kombinasi risau dan semangat untuk kembali berniaga adalah kombinasi yang dirasai oleh ramai pekerja di dalam pelbagai sektor selepas PKP mula dilonggarkan baru-baru ini. Tetapi disebabkan sifat perkhidmatan yang diberi, cabaran yang didepani oleh pekerja spa sememangnya lain dari yang lain. Selepas ini kami meninjau di dalam era normal baru dalam tahun-tahun akan datang, apa masa depan sektor ini. Kita menggunakan teknologi IT untuk berhubung dengan mereka, Facebook, Instagram, and we do self massage. Kami mencuba untuk menjual voucher. We already propose only 4 treatments that allow. Appointment kami hanya ambil melalui online saja dulu. Dan rayuan mereka untuk meneruskan pencarian rezeki. At least give us the foot reflexology massage, the best treatment that we can offer at this moment. It will take us at least 6 to 12 months to recover. 6 at least, that's minimum, but a lot of the spa operators feel that it will take 1 to 2 years. A lot of our members try to get a loan, from the bank so that they can sustain a business, and a lot of bank rejected, Reason being was because they said that our business is very risky. Cerita normal baru kembali selepas ini. Dalam 3 bulan pertama tahun ini saja, sektor pelancongan kehilangan 9 bilion ringgit selepas lumpuh akibat COVID-19 dan pelaksanaan PKP. Apabila pemain-pemain besar sektor ini seperti syarikat penerbangan dan hotel antarabangsa semakin tertekan, pemain lebih kecil di dalam sub-sektor pelancongan berdepan nasib yang jauh lebih merisaukan. Antaranya adalah perkhidmatan spa yang kini bergelut bukan sahaja akibat penutupan ekonomi sejak PKP, tetapi juga kerana kapasiti dan pendapatan mereka yang kerdil berbanding hotel atau syarikat penerbangan. We are appealing to our government to please allow us to open. Kita terpaksa memilih untuk menutup dan mungkin pekerja pun juga perlu diberhentikan. Itu yang kita tidak mahu sebenarnya. Bila start open the spa, kita rasa seronok sebab dapat kerja balik. Kini, kerana mahu menyahut cabaran untuk melindungi negara daripada gelombang baru penularan COVID-19 dan secara jujurnya akibat tiada pilihan,
kerana perlu menjaga punca pendapatan mereka, pekerja spa sedia mengubah semua SOP perkhidmatan mereka kepada normal baru. Both our association, the National Association, MSPA and MAUSPA, have joint effort to come up with a special task force for the SOP. So what we did is we came up with a very comprehensive SOP, and we are going to train all the spas operators on the SOP, and after training them, those who attend our training, they will get a certificate and they will get a sticker. Hand sanitizer, lepas tu memakai hand glove, dan juga kita kena check temperature. So itu adalah perkara baru. Sebelum ni kita mengurut kita hanya pakai face mask sahaja, tak ada aksesori lain. So sekarang ni kita tidak boleh direct sentuhan secara langsung dengan pelanggan. Saya kena pakai glove, saya kena pakai face shield, dan saya kena pakai apron. This is a campaign actually, a campaign, we call it Safe to Spa campaign. So this is a campaign that we are going to tell the public that if you want to visit a spa and you know that the spa operators really adhere to SOP, then you have to find those spas that have the Safe to Spa stickers and certificate, because we are going to do a very thorough SOP training to all the spa operators, and then from there the spa operators will train their own staff. Yeah, and that SOP will be according to MKN SOP. So this is one of the way they ensure that all these spas are safe to go. Dan walaupun sukar untuk sektor ini diadaptasikan dengan teknologi untuk menghadkan bersemuka dengan pelanggan seperti industri lain, mereka cuba mempraktikkan inovasi di mana yang boleh. Menggunakan teknologi IT untuk berhubung dengan mereka, Facebook, Instagram, and we do self massage. Kami punya appointment kami hanya ambil melalui online saja dulu, tak ada walk in. Kalau boleh, just untuk minimize the mereka punya pergerakan dalam spa and also communication between us lah. Tetapi di sebalik segala cabaran mengadaptasi normal baru, permintaan terbesar mereka adalah untuk dibenarkan kembali bekerja. We have seen other countries who are doing it. Like for example, Hong Kong has opened up. You know, certain countries, Singapore has already opened up. So far, we have not heard any, news that there are people who have got infected in the spa. You know, so I think it's quite safe. Even in America, in Europe, most of the spas are already open. Ini katanya menjadi prioriti bagi 20,000 perusahaan spa dan 30,000 pekerja yang digaji mereka di serata Malaysia. All these employees that we have, 30,000 of them, right? Most of them, the locals one, they are not earning income besides the subsidy of $600. That's all they are getting. You know, $600 nowadays is not enough. It's not sufficient enough to take care of the family. You know, the children have to go to schools and all those things, right? So that's why it does affect very badly. It does affect everyone, you know. And cash flow, our cash flow also affected very badly. So we are really suffering now. Malah bukan sahaja pekerja sedia ada. Keadaan sekarang turut menyebabkan mereka yang bakal menyertai sektor ini berdepan masa depan yang tidak menentu. Mungkin ramai yang tidak tahu, tetapi sektor spa juga mempunyai ramai graduan dan pelatih yang sudah menetapkan hala tuju kerjaya mereka ke arah sektor ini. Kita juga ada training schools, academy that specialize for this industry, yang offer kursus seperti spa therapy, aromatherapy, massage, reflexology. There are more than 10 complementary therapy courses. So we have ongoing students. There are students of ours graduating in June. So kita macam seperti industri pengajian tinggi, this final exam will be extended lah. Jadi kita pun worry, we are very concerned about the future of the training provider. Ramai kita punya students yang terkandas. There are some can go back to kampung, they're still with us. We also as training providers,
we have to take care of our students because they can't go back. Even after Raya, after the festive seasons, Gawai dan Keamatan, we still take care of them because they were hoping like after 15, coming June it will be reopened. Tetapi bagi pekerja sedia ada di sektor ini, susun atur dan komitmen hidup mereka sudah pun disusun berdasarkan pendapatan mereka di sini. Dan menambah kepada cabaran yang dihadapi, mereka yang bekerja di sektor berkemahiran khusus ini sukar mengguna pakai kemahiran yang mereka ada di dalam pekerjaan baru. Mana yang kerja bahagian terapis, dia boleh buat terapis. Bila dia tukar ke bidang lain, sure dia tak boleh buat. Mungkin ambil masa. Contoh saya tukar ke bidang masak. Memang tak boleh. Even kalau masak pun ambil masa setahun. Saya pun memang ini punca pendapatan saya tak ada any side income. So jadi bila spa tak boleh dibuka memang agak risaulah sebab pendapatan saya memang agak terjejas. Most of our therapists are single mothers, they also have to work to feed their family, their children. So that was one of our biggest challenge lah. Besides not having income to sustain the business, a lot of our members try to get a loan, from the bank so that they can sustain the business. And a lot of bank rejected, Reason being was because they said that our business is very risky. So that's why they didn't really accept most of our application. So if we don't have any cash flow, a lot of the spa industry will close. Mereka di dalam sektor ini kini mengharapkan apa saja kelonggaran yang mampu membantu. We already proposed only 4 treatments that allow. One is body massage, one is foot massage, one is facial, And if only just these 3, I think it's good enough. And 1 hour, at least it help the industry a little bit, And people need it. There are people out there who are so stressed, now, and they need a good massage. If not, it will also, lead to more sickness and more stressful situation, right? At least give us the foot reflexology massage, because that is, I would say, the best treatment that we can offer at this moment. Because if let's say the manicure and pedicure can make cantik-cantik, menghias kuku, I would prefer that my foot is being triggered, the trigger points, dia boleh melancarkan peredaran darah. Walaupun jika boleh buka semula seperti biasa hari ini, perjalanan sektor ini untuk kembali seperti dulu masih panjang. We foresee that there will take us at least 6 to 12 months to recover. 6 at least, that's minimum, but a lot of the spa operators feel that it will take 1 to 2 years. So I'm giving a very safe estimation of 6 months, but we see that it will take at least 1 year. Sementara itu, mereka perlu lakukan apa yang termampu kerana hidup perlu diteruskan. Kalau nak ikutkan sebenarnya kita tidak ada sumber pendapatan langsung. Sememangnya macam kita cakap, kita memang tidak dapat menjual apa pun. Saya tak, bukan saya saja, rakan-rakan lain pun tak ada kerja. So macam pendapatan tu memang orang cakap tak ada. Kita mengharapkan spa buka balik, and then macam yang macam ibu tunggal, bukan saya seorang, orang yang di luar, rakan-rakan saya yang dekat luar pun memang perlukan kerja. Saya kena menjadi kreatif. Yang servis saya tak boleh buat, saya kena buat servis makanan. So dia bolehlah tampung sedikit sebanyak keperluan harian pada waktu. Sekarang pun saya buat lagi benda tu. Saya ambil order sikit. Demi menampung kehidupan. Ya. Demi memastikan masih ada sumber pendapatan. Untuk memastikan kelangsungan hidup dan sumber pendapatan kita tak putuslah. So saya mengambil inisiatif lain untuk menjual makanan secara online lah. Bila start open the spa, kita rasa seronok sebab dapat kerja balik. Dan kalau sebelum ni, daripada start March sampai sekarang, spa still tak buka. So macam kita orang bila dengar kalau macam spa boleh buka, bukan saya seorang, rakan-rakan saya yang di luar pun memang seronok sebab dah start kerja balik. I have a lot of spa owners who has contacted me and they want to sell the spa. They cannot just close down like that. As much as possible, they can sell, they can get back a little bit. There are a lot out there.
Okay, so there are a lot of things that they think that they cannot sustain anymore because there's no cash flow and they cannot get bank loan, you know, and they also pity the staff, you know, they have no income and all that. There are a lot out there who wants to close down and who wants to sell their spa outlets. They're just eager to come back to work, and even macam ada norma baru seperti pemakaian ekstra like face shield and also disinfecting of all the areas, you know, lepas treatment. Bagi mereka tidak ada masalah. Because we already train, we already have the training. So yeah, macam saya cakap, asalkan masing-masing tahu pelanan, I mean everyone follow the SOP, should be okay. Because nak dibandingkan dengan industri spa dengan dia ada industri, tak ada beza pun. Means that kalau mereka boleh buka, kami pun boleh buat juga. Kami juga mengikuti sepenuhnya SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan kami juga mempunyai SOP kami yang tersendiri untuk menjaga keselamatan kita dan juga pelanggan. Pelanggan kita yang mana yang dah beli voucher maupun yang belum beli voucher, mereka setiap hari sekarang ni menghantar mesej untuk tanya bila buka. Jadi daripada situ kita nampak confident level pelanggan kita. Mereka tahu bidang spa ni adalah bersih. COVID-19 menunjukkan bahawa kita semua boleh dan perlu memainkan peranan kita untuk membantu satu sama lain. Dan bantuan boleh disampaikan dengan pelbagai cara. Kepada mereka ini, bantuan paling berharga adalah jika anda dapat mengunjungi kedai mereka. Jika atau sebaik sahaja kita semua boleh kembali berbuat demikian. Saya dalam bidang ni dah lebih daripada 10 tahun. Saya comfortable dalam bidang ni. So kalau saya tukar ke bidang lain, ambil masa. Sama juga dengan rakan-rakan yang lain. Kalau dia tukar ke bidang lain, memang tak boleh. Sebab ini kerja kita orang. Ini yang kita orang boleh buat.